काफ़ी सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन रहती है, जो हम नबी पाक के नाम पर अंगूठे चूमते हैं, ये कहाँ से लेकर आए? गौर से सुन लो। सरकार दो जहां का नाम आता है, लोग अंगूठे चूमते हैं। सरकार ने इसका हुक्म दिया, ना सहाबे कराम से साबित, ना उन्होंने इसका हुक्म दिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अहबाब बखैर वफ़ीयत होंगे। आज की गुफ्तगू का मौजू है कि क्या अज़ान में या उसके अलावा जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद आए तो अंगूठे चूमना चाहिए या नहीं, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंगूठे चूमे थे या नहीं? तो आइए उलमाए किराम से इसके बारे में रहनुमाई लेते हैं। एक मरतबा अजान हो रही थी, प्यारे आका का दौर है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोगों को शायद ये कन्फ्यूजन रहती है, जो हम नबी पाक के नाम पर अंगूठे चूमते हैं, ये कहाँ से लेकर आए? गौर से सुन लो। नबी पाक का दौर, अजान हो रही, मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है किसने अंगूठे चूमे थे? हाँ, यारे गार और यारे मज़ार, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब नबी पाक का नाम सुना ना तो बेसाख्ता अपने अंगूठों को चूमा और आंखों से लगाया। सुभान अल्लाह, मेरे आका ने सुनो क्या फरमाया, मन फ़अल मिस्ल मा फ़अल खलीली। हज़रत अबू बकर की किस्मत पर जान कुर्बान। नबी पाक ने पता उन्हें क्या कहा? फरमाते मेरे प्यारे दोस्त जैसा अमल अगर किसी ने किया, मेरे खलील खलीली, मेरे खलील जैसा, मेरे दोस्त जैसा अगर किसी ने अमल किया, फ़क़द हल्लत अलैहि शफ़ाअती, उसके लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। जब सरकार दो जहां का नाम आता है, लोग अंगूठे चूमते हैं, ये बिदअत है। असल सुन्नत हुजूर के नाम पे दरूद शरीफ पढ़ना है। एक कहते हैं बाद औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजान में नाम सुनकर बाज़ लोग चूमते हैं, अंगूठों वगैरह को आंखों से लगाते हैं, इसकी क्या शरई हैसियत है? देखें, ये अमल बराह रास्त ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सरकार ने इसका हुक्म दिया, ना सहाबे कराम से साबित, ना उन्होंने इसका हुक्म दिया। एक आध ज़ईफ़ रिवायात में ऐसा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत की उंगली को अपनी आंखों पे लगाया जब सरकार का नाम अक़दस सुना, तो वो ज़ईफ़ हदीस है बहरहाल। तो ऐसा तो कुछ साबित तो नहीं है, लेकिन अगर वो साबित नहीं है, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म नहीं दिया गया, तो क्या उस अमल को कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसमें उसूल शरअ ये होता है कि अगर जैसे हदीस में है वमा रआउल मुमिनून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान अच्छा गुमान करें वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी अच्छा है। और यहाँ मुसलमान से मुराद सिर्फ अवाम नहीं है, बल्कि अवाम और ख़वास, जिसमें उलमा भी हों, मुफ्तियान किराम भी हों। अगर वो कोई ऐसा अमल इख्तियार करते हैं जो पहले से साबित शुदा ना हो और अच्छे क़स्द व इरादे के साथ हो, नंबर 1, और नंबर 2, उसे दीन का हिस्सा ना बनाए, उसे फ़र्ज़ या वाजिब ना समझें, और इसकी अलामत ये होगी कि जो करेगा उसको हौसला अफजाई, और जो नहीं करेगा उसकी हौसला शिकनी करना और कहना कि ज़बरदस्ती करो, ये गलत है। ये गोया कि उसको वाजिब करार बना देना है। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अंगूठा चूमना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस बारे में वजाहत फरमा दें कि क्या ये मसनून है या नहीं। ये जो कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस बारे में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है, कि बल्कि ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कोई अंगूठे चूमे थे। रहा ये मसला कि जायज़ है या नहीं है, तो सुन्नत समझ के तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। बाकी अकीदत मोहब्बत में कोई अंगूठा चूम ले तो कोई गुनाह भी नहीं है इसमें, लेकिन लॉजिकली ये ठीक बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता कि जो हजरात अंगूठा चूमते हैं, बहुत एहतराम के साथ मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में चूम रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किसी भी तरह से किया जा सकता है, लेकिन उसूली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिन होठों से निकला तो फौरन लोग अंगूठा चूमते हैं। तो देखें, अंगूठे का इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिन होठों से निकला, उन होठों को अगर कोई चूम ले तो बात समझ में आती है कि भाई इन होठों से नबी का नाम निकला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिन होठों से निकला, जिसके कान में गया उसके कान चूम लिए जाए कि भाई ये वो मुबारक कान है जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम इन कानों ने सुना है। तो ना उन होठों को चूमा जा रहा है, ना उन कानों को चूमा जा रहा है, अंगूठे को चूमा जा रहा है, जिसका इस पूरे प्रोसेस में कोई अमल ही नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे मैं कहूं कि भाई आपसे मुझे भाई बहुत मोहब्बत है, आपने बड़ा अच्छा काम किया है और मेरा दिल चाहता है कि मैं वसीम भाई को चूम लूं, तो अगला कहेगा ना यार मोहब्बत सलीम भाई से हो रही है और चूम रहे हैं किसको, आप वसीम भाई को चूम रहे हैं, तो उनका क्या किरदार है इस पूरे प्रोसेस में। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि लॉजिकली कुछ बनता नहीं है। फिर भी अगर कोई अकीदत मोहब्बत में चूमता है तो ठीक है, उसकी नजर में अपनी कोई लॉजिक होगी। इस अमल को बिदत नहीं कह सकते। बिदत जब कहेंगे जब इस अमल को सुन्नत करार किया जाए। हमारा असल कॉन्सेप्ट अहले सुन्नत का ये है
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و عظمت کا اظہار ہر وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف نہیں، تو جو کیجئے جو شرع مبارک کے خلاف نہیں، وہ طریقہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے کرنا جائز و مستحسن و مستحب ہے، جب تک شریعت اس کی ممانت نہ آ جائے شریعت میں۔ توجہ کیجئے، اب بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اس بنیاد پہ مستحب کہتے ہیں۔ ایک ہے شریعت کا امر، فرض، فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت موقدہ، سنت موقدہ کے بعد سنت غیر موقدہ، اس کے بعد آخری درجہ آتا ہے مستحب کا۔ کس کا آتا ہے بھائی؟ سمجھنے کی کوشش کریں آپ، کس کا درجہ آتا ہے؟ مستحب۔ اگر میں کہوں کہ یہ کام کرنا فرض ہے تو فرضیت کے لیے مجھے سب سے اعلیٰ درجے کی دلیل دینی پڑے گی۔ اگر میں کہوں واجب ہے تو اس کے درجے کی دلیل، اگر کہوں کہ یہ سنت موقدہ ہے تو اس کے درجے کی دلیل، اگر کہوں سنت غیر موقدہ تو اس کے درجے کی، اور اگر میں کہوں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقدہ بلکہ صرف مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کہ اچھا ہے، کیا ہے؟ اچھا ہے۔ مستحب کے لیے اس درجے کی دلیل دینا نہ ضروری نہ میں اس کا پابند ہوں۔ اگر ہمیں کوئی ضعیف حدیث بھی اس مسئلے میں مل جائے تو کسی عمل کے مستحب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو انگوٹھے چومنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک کے نام پہ انگوٹھے چومیں، تو بھی حضور پاک علیہ السلام کے کتنے نام ہیں؟ قرآن کریم کا آخری صفحہ کھولیں، 100 نام ہے۔ محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود، ہے نام یا نہیں ہے؟ تو تم باقی ناموں پہ تو نہیں چومتے۔ نمبر 2، اسماء النبی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ نے 1100 کی تعداد میں جمع کیے ہیں، مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ 3000 جمع کیے ہیں، تو ان میں تو کسی نام پہ آپ نہیں چومتے۔ چومنا ہے پھر حضور کے ہر نام پہ پھر چومتے رہیں، چومہ چٹاکی لگی راسی، باقی کا مک ویسے پتہ نہیں پھر یہ ملتان جانیاں اور قربان جانیاں ہوتا رہے گا، اور باقی تو میرے خیال میں سارا کام ختم ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ دوست کہتے ہیں امام شامی رحمۃ اللہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ انگوٹھے چومنے سے آنکھوں کو بینائی اچھی ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے یہ قرآن سنت کی بات نہیں ہے، ٹوٹکا ہے لوگوں کا، تجربہ ہے۔ تو کوئی تجربے کے طور پہ انگوٹھے چومے، انگلیاں چومے، ہاتھ چومے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے شریعت کا حصہ بناؤ گے تو وہ دلیل پھر آپ کی نہیں بنتی، وہ تجربے کی بات لکھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر ہاتھ سے انگوٹھے چومنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ یار یہ جھوٹی روایت ہے، یہ موضوعات کے اندر محدثین نے نقل کی، گھڑی ہوئی حدیث ہے، بریلوی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم فضیلت میں لے رہے ہیں۔ اور پھر فقہ حنفی کی جو کتاب ہے فتاوی شامی، رد المختار، در مختار کے اوپر حاشیہ ابن عابدین شامی کا، جسے دیوبندی بھی مانتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، قرآن و سنت کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں یہ حکم ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا علی نے روایت کی جامع ترمذی میں، کہ کنجوس ہے وہ شخص، بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لہٰذا ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا تو ضروری ہے، ہم تو یہاں الحمدللہ درجنوں دفعہ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا نام سنتے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ السلام یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ کہنا ضروری ہے، ایک مجلس میں ایک دفعہ۔ انگوٹھے چومنا صحیح سند سے ثابت نہیں۔